So this is your expert first hit mga idol. So nandito pa rin tayo sa Kaamulan Festival 2026 Malay-Balay Bukidnon. Ayan mga idol. So nag-whole shot dyan mga idol. The whole shot king Kimboy Pineda. Ayan na, Kimboy Pineda, Stanley Nunez, Anton Cortez, Metz-Helen Rivera, and Ray Ray Bait-It. So, nangunguna na mga idol, the whole shot king, Kimboy Pineda. Followed by the bullet ng Kiblawan, John Anthony Cortez. Sumunod naman, the hunter, Metz-Helen Rivera. And the silent destroyer, Ray Ray Bait-It ng Lantapan, Bukidnon. So nakikita ninyo mga idol, grabe yung alikabok dito ng racetrack na to. Para kaming nasa desierto. Ayan, nag-inside the bullet ng Kiblawan, Anton Cortez. Nakuha sa inside si Kipitan Kimboy Pineda mga idol. So leading na mga idol, the bullet ng Kiblawan, John Anthony Cortez. Followed by the whole shot king Kimboy Pineda. So, nasa third place na Metz-Helen Rivera and fourth place Ray Ray Bait-It. So, this is the first hit of expert mga idol. Ayan na, John Anthony Cortez pa rin leading. Nasa likuran pa rin the whole shot king Kimboy Pineda. Unti-unti nang lumayo si the bullet ng Kiblawan mga idol. Tingnan natin sa hope section. So ganun pa rin mga idol, nag-goal shot. Ay, nag-inside na naman Kimboy Pineda. Hindi nakuha. So breakaway na Anton Cortez. So, followed by Kimboy Pineda, Metz-Helen Rivera, Ray Ray Bait-It, Stanley Nunez. Malapit na Metz-Helen Rivera kay Kipitan Kimboy Pineda mga idol. Nasa likuran na Metz-Helen Rivera, nag-inside, wala pa rin, hindi agay, nakuha mga idol, nakuha. So Metz-Helen Rivera na second, third si Kimboy Pineda, at fourth si Ray Ray Bait-It. So, leading pa rin, the bullet ng Kiblawan, John Anthony Cortez. Followed by Metz-Helen Rivera. Yan na, nakuha na naman si Kipitin Kimboy Pineda mga idol ni Ray Ray Bait-It. So, ito na mga idol, John Anthony Cortez, Metz-Helen Rivera, Ray Ray Bait-It, and Kimboy Pineda, Stanley Nunez, and Jesse Pineda. Dumikit na naman Ray Ray Bait-It. Ay, dumikit na pala mga idol, Metz-Helen Rivera kay Anton Cortez. Ayan na mga idol, nasa hope section. Nangunguna pa rin the bullet ng Kiblawan, John Anthony Cortez. Inside Metz-Helen Rivera, wala, hindi nakuha mga idol. Hinahabol pa rin Metz-Helen Rivera si Anton the bullet Cortez. Ayan na mga idol, nag-breakaway na. Ay, hindi pala, dumikit na mga idol, Metz-Helen Rivera kay
Anton the Bullet Cortez. At dumikit na rin the Silent Destroyer Ray Ray Bait 8. Nasa likuran na ni Michelin Rivera. Ayan na, ay nakuha ng mga idol. Anthony Cortez, wala na naman. Hindi pa rin binigay ni Anton Cortez mga idol. So leading pa rin the Bullet ng Kiblawan, John Anthony Cortez, followed by Michelin Rivera, Ray Ray Bait 8. Inside, John Anthony Cortez. Nako, nakuha na talaga mga idol. Leading na Michelin Rivera. Nasa likuran na si Ray Ray Bait 8. So leading na mga idol, the Hunter Michelin Rivera. Dumikit na naman si Ray Ray Bait 8 kay Michelin Rivera. Nasa likuran na ni Michelin Rivera, Ray Ray Bait 8. Mukhang makukuha na mga idol, makukuha na ang first place mga idol. So wala pang white flag na lumabas dyan mga idol. Marami pang pwedeng mangyari. So nangunguna pa rin Michelin Rivera. Bar-to-bar sila ni Ray Ray Bait 8 and John Anthony Cortez. Grabe naman yung bakbakanay mga idol. Outside Ray Ray Bait 8, inside Michelin Rivera. Dumikit pa rin Michelin Rivera. Ray Ray Bait 8 kay Michelin Rivera. Ayun, nakuha sa inside mga idol. Leading na dyan mga idol, the Silent Destroyer Ray Ray Bait 8. Nakuha sa inside si Michelin Rivera. Grabing alikabok yan mga idol. Parang nasa disyerto lang yung racetrack, no? Grabe talaga the Silent Destroyer Ray Ray Bait 8. Nag-break away na mga idol. So this is the first hit of Expert. Nag-break away na Ray Ray Bait 8, Michelin Rivera, John Anthony Cortez, Kimboy Pineda, Stanley Nuneza, and Jesse Pineda. Wala pa ring white flag na lumabas dyan mga idol. Tuloy-tuloy pa rin mga idol. Nag-break away na the Silent Destroyer Ray Ray Bait 8. So sa hindi ka pa nakapag-follow sa aking YouTube channel, please follow mga idol. Subscribe para updated ka sa mga bagong video, lalong-lalo na sa motocross. So nangunguna pa rin Ray Ray Bait 8, Michelin Rivera, John Anthony Cortez, Kimboy Pineda, Stanley Nuneza, and Jesse Pineda.
Ray Ray ba 88 pa rin leading mga idol. Nandyan pala si the BB Monkey Philip Bibilio. So leading pa rin dyan mga idol, the Silent Destroyer, Ray Ray ba 88, followed by Michelin Rivera, John Anthony Cortez, Kimboy Pineda, Stanley Nuneza, Philip Bibilio, and Jesse Pineda. So first hit pa lang to mga idol, wala pa yung final hit. So abangan ninyo ang final hit ng Pro Open. Ayan na, checkered flag po, Ray Ray ba 88, Michelin Rivera, and John Anthony Cortez.